Kabalo bitaw ka, my friend. Kasagaran karon, pag naana ganay problema ang kaminyoon, ingon na dayon, sayop ang kaminyoon. Instead nga makita nila ang mga mali nga ginabuhat nila sa ilang kaminyoon. Muabot na din ta sa punto nga magmahay ta nga nung siya akong nabana og siya akong naasawa. Ang uban moabot sa punto nga managbulag or maminyo og otro. Pagkahuman, ma-realize nila na may pag nagpabilin ko sa kong asawa o sa kuang bana, mas ning samot pa manoon ang problema. Ang imong kaminyoon dili to siya sayop. Wala lang nimo nakita ang mali nimo nga gipambuhat sa inyong kaminyoon. Mo na din ang hinungdan nga pwede ka magminyo sa makadaghan. Pero ang imong problema sa imong kaminyoon, dili ka to siya mawala, magpabilin o magpabilin nga naa gyapon kay problema unless makita nimo ang mga mali nga butang nga imong gipangbuhat sa imong kaminyoon ug imo na siyang gihimong sakto. So divorce or separation Is not a solution to consider when you have problem in your marriage. Pananglita nagalabad imong ulo. Dili na nimo ipaputol ang imong buhaton mo palit kag tambal para maulian ang labad sa imong ulo. when marriage has an issue. We don't need to change our spouse. Instead, change the attitude That is creating the problem. God bless your marriage.